হেই হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, কি অবস্থা সবার? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো। আমাদের গেমে নতুন যে লবিটা আসছে ভাই, আমার কাছে পার্সোনালি অনেক ভালো লাগছে। কি রকি ভাই ইনভাইট দিতেছে, আচ্ছা বাদ দাও, গানগুলো একটু দেই, আমি সাজাইনি, ঠিক আছে? পার্সোনালি আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে লবিটা। তোমাদের কার কাছে কেমন কি লাগছে কমেন্ট করে জানাবা, ঠিক আছে? আমি একটু গানগুলো সাজাইনি। এই কি আবার দেয় রকি ভাই। চলো তো দেখা যাক, গ্রুপে যাই, চলো তো। এ রকি ভাই কও কিসে সকালবেলা তো ইনভাইট দিতে আসো মিয়া, কও। এই হ্যালো মিস্টার M10 জর্ড। তো শুনলাম সবাই নাকি চ্যালেঞ্জ করতেছো, তো পারলে আসো আমাকে একটা আরিয়া দেখাও। আসো খেলবো, খেলা হবে, খেলা হবে। দেখে আসো 1v1 অনলি ওয়ান শট খেলি তোমার সাথে, দেখি তুমি অনেক পুরো প্লেয়ার হয়েছো। তো তো দেখি কেমন খেলো, আমাকে হারিয়ে দেখাও একটা ম্যাচ। লল ভাই কি বলে, ওয়ান শট সকালবেলা আমি মেজাজ খারাপ করে না। সো চলো গাইস, হোয়াট আর ইউ ওয়েটিং ফর দিস? সো লেটস বিগিনিং ইন দ্য শো। ಉಸಿರ ಕೊನೆಯಲು ಮಾತೊನೆನಪಿರಲಿ ಮುಳ್ಳು ಹಾದಿಯೇ ಸಿಗುವುದು ಜಗದಲ್ಲಿ ಧರಿಯೇ ಮುರಿದು ನಿಂತರೂ ಸಾಗಿರುವ ಹಠವ ಬಿಡದೆ ಎದುರು ನಿಲ್ಲುವ ಧೀರ 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 ಇಸುತ್ತಾನ ಧೀರ 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 ಇಸುತ್ತಾನ ಧೀರ 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 ಇಸುತ್ತಾನ ಧೀರ 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 ಇಸುತ್ತಾನ. ജീവശ്വാസമായി വിരുന്നീണമായി സിരയിൽ അറിയുന്ന പ്രാണന്റെ കണികയ മനസ്സിൽ മധുരം ചൊരിയാൻ നീ വരൂ. ഹൃദയം കുളിരായി തഴുകും மனதில் விதைத்த வார்த்தை நினைவிருக்கும் மண்ணில் எங்கும் முற்கள் நிறைந்திருக்கும் தடைகள் எதையும் மகனே வென்று வா. கதியே நிமிர்ந்து பகையை கொன்று வா. கரிகாலா வீரா வீரா கண்கள் ஆழ்ந்த குருவாலா வீரா வீரா மின்னல் வாழ் வீசும் கரிகாலா ಉಸಿರ ಕೊನೆಯಲು ಮಾತೊನೆನಪಿರಲಿ ಮುಳ್ಳು ಹಾದಿಯೇ ಸಿಗುವುದು ಜಗದಲ್ಲಿ ಧರಿಯೇ ಮುರಿದು ನಿಂತರ
കരികാല വീര വീര കണ്ണുകൾ ആഴ്ത്താക്കും കുറുവാല ധീര ധീര മിന്നൽ വാൾ വീസും കരികാല ഉസിര കുറിയലു മാത്തു ನೆನಪಿರಲಿ ಮುಳ್ಳು ಹಾದಿಯೇ ಸಿಗುವುದು আলহামদুলিল্লাহ গাইস, মানে প্লেয়ারটাকে উচিত একটা জবাব দিতে পারছি, ঠিক আছে। মানে এইভাবে চ্যালেঞ্জ করাটা আমি আসলে কাউকেই ছোট করতেছি না, মানে তার এখন তাকে ডাকি, দাঁড়াও তার রিয়াকশনটা শুনি যে সে কি বলে, দেখে আসুক। কি ভাই, কি অবস্থা? হ্যাঁ ভাইয়া। আরে ভাইয়া, আপনার মুভমেন্ট করেছি এতটা হাই ভাই, আপনার সামনে দাঁড়াইতেই পারলাম না ভাই। খুব ভালো খেলা করেন ভাই, সরি। ঠিক আছে ভাইয়া, কিছু মনে করবেন না, সরি সরি, ঠিক আছে। ভেরি ভেরি যাক, তুমি তোমার ভুলটা বুঝতে পারছো, ঠিক আছে। তো থাকো ভাইয়া, আল্লাহ হাফেজ। সো গাইজ, তোমরা তো ভিডিওটা দেখলাই, সো টাটা, টেক কেয়ার, আল্লাহ হাফেজ গাইজ। এই ভিডিওতে বেশি বেশি লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও।